बंधु माने जदि आपण आज एही वार्ता शुणुछंती तेबे परवर्ती किछि मुहूर्त आपणक पई गुरुत्वपूर्ण होई पारे कारण ग्रह गुड़िकर गति एपरि किछि संकेत देउछि जहाको जदि हालुका भापरे निया जाय परे अनुताप करबाको बाध्य हेबे। आगामी 2 दिन मध्यरे आपणक जीवन एपरि एक मोड़ नै पारे जहा आपणको भाबिबाको बाध्य करे जे एहा सब हठात किपरि घटिला। किंतु अपेक्षा करंतु अधिकांश लोकंको भयभीत करुथबा जिनिसटी प्रथम नजर रे जहा देखा जाए ताहा नुहे। तेनु मझिरे वीडियो को स्किप करंतु नहीं। केवल जो माने एहाको शेष पर्यंत सुनिबे से माने ही से गुप्त संकेत को बुझी पारिबे जहा आपणक भविष्यतर गतिपथ को परिवर्तन करि पारे। देवी लक्ष्मी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति माने प्रथमे संकेत पांती, तापरे एक परीक्षा आसे, तापरे परिवर्तन। तथापि जो माने समय मध्यरे एही संकेत गुड़िक चिन्हि पारंती नाही सेमानंक पई सेही समय कष्टकर होई पारे। एही वार्ता केवल शुणिबा पाई नुहे बरं बुझिबा पाई, कारण एहा आपणक जीवन सह सीधा सळख जड़ित होई पारे। प्रथमे आपणक मन को शांत करंतु। आपण कौन वर्तमान एक असाधारण अस्थिरता अनुभव करुछंती? कौनसी स्पष्ट कारण बिना आपणक मन कौन अतीतर कौनसी व्यक्ति किंबा घटना उपरे बारंबार ध्यान देउछि? आपण कौन अनुभव करुछंती जे एक असंपूर्ण कार्य पुनर्बार सामना को आसुछि? जदि हाँ तेबे एहाको केवल संजोग बोली खारज करंतु नाही। प्रातः ग्रह गुड़िक प्रथमे आम मन माध्यमरे एवं तापरे बाह्य परिस्थिति माध्यमरे आमको संकेत दियंती। तथापि एठारे किछि एपरि अछि जहा बहुत कम लोक अनुभव करंती। आगामी 2 दिन रे आपणक पक्षरु एक सामान्य अवहेला एक बड़ विवाद सृष्टि करि पारे। एहार अर्थ नुहे जे समस्तंक सहित किछि खराब घटिबो, बरं एहार अर्थ हेउछि जदि आपण क्रोध अहंकार किंबा शीघ्रताको नियंत्रण करबाको दियंती तेबे परिस्थिति नियंत्रणरू बाहरକୁ चली जाई पारे। ଏହା ସେହି संकेत ଯାହାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ହାତକଡ଼ି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଉସ୍କାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି? एपरि केही अछंती कि जे आपणक मुहरे आपणक बंधु परि व्यवहार करंती किंतु आपणक पछपटे आपणक प्रतिछवि को मलिन करिबाकु चेष्टा करंती? जदि आपणक उत्तर हाँ हुए तेबे आज ठारू सतर्क रुहंतु। ग्रह संरचना सूचाई दिए जे आपणक शत्रु सीधा सड़क आक्रमण करिब नाही, बरं आपणको भूल करबाकू प्रोत्साहित करिब। जदि आपण एते दूर शुणुछंती तेबे मोर एक छोट अनुरोध, कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी लिखंतु। आपणकर सकारात्मक मानसिकता आपणकर सबुठारू बड़ शक्ति होई पारे। एबे एपरि किछि शुणंतु जहा आपण पूर्वरु केबे शुणी नाहंती। प्रातः ग्रह संरचना एक कष्टकर परिस्थिति को सूचित करे जहा द्वारा जड़े व्यक्ति पूर्वरु सतर्क होई पारिबे एवं संकट को एड़ाई पारिबे। तेणु भय करंतु नाही, बुद्धिमान भावरे कार्य करंतु, कारण एही वार्ता आपणको रक्षा करिबा पाई उद्दिष्ट, आपणको भयभीत करिबा पाई नहे। आपणक कर्म क्षेत्र रे एक अद्भुत परिस्थिति मध्य सृष्टि होई पारे। एक डॉक्यूमेंट, एक पुराना कारोबार किंबा भूल बुझामणा हठात देखा जाई पारे। जदि आपण चाकरी करूछंती तेबे प्रथमे कोनोसी डॉक्यूमेंट न पढ़ी एथिरे राजी हुअंतु नाही। जदि आपण एक व्यवसाय चलांती तेबे काहाको अंध भावरे विश्वास करंतु नाही, कारण वर्तमान सामान्य मने हेउथबा विषय परे एक बड़ समस्या रे परिणत होई पारे। किंतु अपेक्षा करंतु, सबुठारु गुरुत्वपूर्ण संकेत आसीबाको अछि। आज संध्या एवं काली राति मध्यरे एक फोन कॉल, एक मेसेज किंबा काहा सहित साक्षात आपणको आश्चर्य करि पारे। प्रथम नजर रे यह एक साधारण घटना परि मने होई पारे, किंतु यह आगामी दिन गुड़िकर गतिपथ को परिवर्तन करि पारे।
तेणु सही समय आपणक कथा प्रति विशेष ध्यान दियंतु। गोटे भूल वाक्य आपण को बहुत दिन धरी हैरान करिपारे एवं एबे आपणक प्रेम जीवन विषय जदि आपणक जीवन रे कौनसी विशेष व्यक्ति अछंती तेबे सेमानंक सहित अनावश्यक जुक्तितर्क करिबार दूरे रुहंतु। ग्रह स्थिति सूचाई दिए जे वर्तमान कुहा जाइथिबा एक कठोर शब्द एक गभीर क्षत छाड़ी पारे। एही समय आर्थिक क्षेत्र में मध्य एक उल्लेखनीय परिवर्तन दृश्यमान हेउछि। किछि लोकंक पई अटकी रहिथिबा किंबा विलंब होइथिबा टंका फेरी पाइबार एक दृढ़ संभावना अछि। आपणक मध्यरु केतेक हठात एक अप्रत्याशित खर्चर सम्मुखीन होई पारंती जहां आपण कल्पना मध्य करिनथिले। जदि आपण आगामी 2 दिन मध्यरे एक बड़ आर्थिक निष्पत्ति नेबाकू योजना करूछंती तेबे एहाकू पुनर्विचार करंतु। ग्रह संयोजन सूचाई दिए जे धैर्य पुरस्कृत हेब जेतेबेले कि तरबरिया निष्पत्ति अनुताप आनीपारे। आपण एपर्यंत देखुछंती तेबे आपण जानी रखिबा उचित जे आपणको आपणकर क्रोध को नियंत्रण रे रखिबा उचित एवं एठारे एक गुप्त कथा अछि। जदि आज राति रे सोइबा पूर्वरु आपण हठात आपणको अतीतर काहाकू किंबा बहु पूर्वरु देखा होइथिबा स्वप्न को मने पकांती तेबे एहाकू अणदेखा करंतु नाही। एपरि संकेत गुड़िक प्रायतः आगामी सहित चलित ग्रह गति सूचाई थाए जे आपणको अतीतर एक असमाप्त अध्याय पुनर्बार देखा जाई पारे। तथापि एही अध्याय आशीर्वाद किंबा परीक्षा प्रमाणित हेबो कि नाही ताहा देखिबाको बाकी अछि। सेथिपाई मु कहूछि जे एही परवर्ती 2 दिन साधारण नुहे। गोटिए निष्पत्ति आपणक परिस्थिति को संपूर्ण परिवर्तन करिपारे एवं आश्चर्यर कथा आपण जो घटना विषय सबुठारु अधिक भय करूछंती ताहा वास्तव रे संपूर्ण भिन्न होई पारे। तथापि सेही सत्य केवल सेतेबेले स्पष्ट हेब जदि आपण परवर्ती संकेत गुड़िक प्रति ध्यान देबे। जहा दृश्यमान हेउछि ताहा संपूर्ण चित्र नुहे कारण ग्रह माने एबे गुप्त संकेत मध्य छाड़ी जाइछंती जहाको बहुत कम लोक चिन्हि पारंती। अनेक लोक भाबंती जे जेतेबेले एक कष्टकर ज्योतिष संकेत देखा जाए सब किछि पूर्वरु पत्थर रे स्थिर होई सारिछि किंतु एहा एक बड़ भूल। ग्रह माने पथ देखांती से माने चूड़ांत निष्पत्ति निर्देश करंती नाही। परवर्ती 2 दिन गुरुत्वपूर्ण एवं गोटिए सठिक पदक्षेप आपणको गुरुत्वपूर्ण असुविधारु रक्षा करि पारिबो। तेणु मु जहा कहिबाको जाउछि ताहा बहुत ध्यान देई सुनंतु। आपण हुएत अनुभव करिथिबे जे आपण वर्तमान सामान्य कथारी राखी जाउछंती किंबा साधारण मंतव्य मध्य आपणक भावना को आघात देउछि। जदि हाँ तेबे बुझंतु जे एहा आपणक शब्द उपरे सर्वाधिक नियंत्रण रखिबार समय। प्रायतः एक विवाद केवल गोटिए वाक्यरु आरंभ हुए किंतु ताठारु बहुत आगको बढ़ी जाए। तेणु जदि केही आपणको उस्काई थाए बारंबार फोन करे कठोर भाषा व्यवहार करे किंबा आपणको भूल प्रमाणित करने चेष्टा करे तेबे तुरंत प्रतिक्रिया देबा परिवर्ते किछि समय पाई विरत हुअन्तु। सेई विरति आपणकर सर्वोत्तम ढाल भाबरे कार्य करि पारिबो। किंतु अपेक्षा करंतु आहुरी अनेक किछि अछि। आउ एक ग्रह संकेत सूचाई दिए जे आपणक चारि पाखरे एपरि केही थाई पारे जे आपणको शुभ कामना करिबार अभिनय करे किंतु आपणक व्यक्तिगत सूचना अन्य मानकु देई थाए। तेणु आगामी 2 दिन पाई आपणकर व्यक्तिगत योजना आर्थिक विषय किंबा पारिवारिक समस्या काहा सहित शेयर करंतु नाही। प्रायतः संकट बाह्य उत्सरु नुहे बरं आम निकटतर लोकंको उपरे भूल विश्वासरु सृष्टि हुए। जदि आपणकर आर्थिक विषय जो माने अन्यत्र टंका फसाई रखिछन्ते से माने किछि खबर पाई पारंती तथापि संभाव्य अनावश्यक खर्चर मध्य एक सूचना अछि। जदि केही आपणको निवेश करिबाको टंका धार देबाको किंबा तुरंत एक डॉक्यूमेंट रे स्वाक्षर करिबाको चाप पकांती तेबे तरबरिया हुअन्तु नाही। धैर्यर गोटे दिन आपणको मास मासर असुविधारु रक्षा करि पारिबो एवं वर्तमान एठारे एक संकेत अछि जहा बहुत कम लोक बुझी पारंती। जदि आज संध्यारे किंबा काली रातिरे घरे परिवेश हठात बदली जाए
ହୁଏତ ଏକ ପୁରୁଣା ଆଲୋଚନା ପୁନର୍ବାର ଉଭା ହୁଏ କିମ୍ବା ଏକ ବହୁଦିନ ଧରି ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଭାବରେ ଖାରଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନରେ ପ୍ରମୁଖ ମୋଡ଼ ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଜୟ ହେବ। ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ, ତେବେ ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି କେବଳ ଭାବନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ଯାହା ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ସାଧାରଣ ମନେହୁଏ। କେତେକ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ନମ୍ରତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଏହା ସେହି ସମୟ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ। ନୀରବରେ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ତଥାପି ଏକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଗତି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂକେତ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଏକ ପୁରୁଣା ଅସମାପ୍ତ ବିଷୟ ପୁନର୍ବାର ଉଭା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଆପଣ ବହୁଦିନ ଧରି ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ ଯେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରୁ କାହିଁକି ବାହାରି ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏକ ଛୋଟ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ନିଜକୁ ଗଭୀର ସମସ୍ୟାରେ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଗ୍ରହ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଗ୍ରହ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ଗଭୀର ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତଥାପି ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ, ଏକ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଏକ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକର ଗତିପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଖେଳୁଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଅଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ 2 ଦିନରେ କେହି ହଠାତ୍ ଏକ ପୁରୁଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣେ, ଏକ ଅତୀତର ବିବାଦକୁ ପୁନର୍ବାର ଜାଗ୍ରତ କରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ସର୍ବଦା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟତଃ ନୀରବତା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଜୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ସେ ଶେଷରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଉଭୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ତେବେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାନ୍ତି, ତେବେ ଜଣେ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ଏକ ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ନୂତନ ଗତି ପାଇପାରେ। ତଥାପି ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଆସେ। ଯଦି ଆପଣ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ନକରି କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଲାଭଜନକ ସୁଯୋଗ ହରାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶୁଭ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଠାରେ ଏକ ବିଶେଷ ସଂକେତ ଅଛି। ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ କିଛି ଲୋକ ହଠାତ୍ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସୁଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିପଦ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହଯୋଗୀ।
ଆପଣ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି କିଛି ଲୋକ ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି? ଏହା ସର୍ବଦା କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଅନେକ ସାକ୍ଷାତ ଆମକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯଦି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଆଜି ରାତି କିମ୍ବା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍ୱପ୍ନ, ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିମ୍ବା ଏକ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ସଂକଳ୍ପ ମନେ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ କଳ୍ପନା ବୋଲି ଖାରଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନ ଆମକୁ ସେହି ବିନ୍ଦୁକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା କଥା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ଫେରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆସିଯାଇଛି, ତେବେ ଆଗୁଆ ହେବାକୁ ସଂକୋଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକ ନିଷ୍ଠାପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅନେକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ବୁଝିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଜିନିଷ ଥିଲା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ କରିଥିଲା। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଶେଷ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ। ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାହା ଶେଷରେ ଆସିଗଲା। ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗ୍ରହ ରାଶିଗୁଡ଼ିକର ଶେଷ ଲିଙ୍କକୁ ବୁଝିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟି ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ମନେ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏକ କଷ୍ଟକର ସଂକେତ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତଥାପି ଅଭିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବ ତିନୋଟି ଅଂଶରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁଠାରୁ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହାତକଡ଼ି ପରି ଏକ ସଂକେତ ଆବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକ୍ଷରିକ ଘଟଣା ସୂଚିତ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ। ଏହା କ୍ରୋଧ, ଖରାପ ସାଥୀ, ଲୋଭ କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଶିକୁଳିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରେ, ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି 4ଟି ଜିନିଷରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ତେବେ ଏହି ସଂକେତ ଏକ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିର କାରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ କେବଳ ଏକ ଚେତାବନୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଗ୍ରହ କ୍ରମାନୁସାରେ ସୂଚିତ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପଥରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ସମୟ ନିକଟତର ହେଉଛି। ଯଦି